नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। पीएम किसान योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो को मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती आज आसापी जाऊँगी। तेज आज तारीख हो 19 नवेम्बर 2025। तेज आज भिडियो माध्यम आपको यही पीएम किसान योजनार डिटेल्स अपडेट आपको देवी जे टंका आपंकर केतबेले आसो समस्त अपेक्षा करेंगे प्रायतः 9टा समय जे पीएम किसान योजनार टंकाटी केतबेले क्रेडिट हम कहार 2000 आसो तो कहार 6000 आसो कहार 8000 आसो এবং কোমানে টঙ্কা পাইবে কোমানে টঙ্কা পাইবে না यार नुआ बेनिफिशियरी लिस्ट आसी जाइए। आपण मैंने बेनिफिशियरी लिस्ट को केमी देखिए डिटेल्स अपडेट आपको मुझे देवी और कौ बैंक खाता को प्रथम आसो और जो मानकर कि एफटीओ प्रोसेस नु रही से टंका केबे मिलिबो टिकिनिकी अपडेट आज भिडियो माध्यम आपको देवी। तेज भिडियो शेष पर्यटन देखिए भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में गोटे हाइप्रो चिन्ह आसूसी और हाइप करने भूलें ना। तेज देखो पीएम किसान योजना को नहीं समस्ते आज खुशी अच्छा। तेज 20तम किस्ती 9 कोटी 70 लक्ष चाषी भाई भाई मानक टंका मिलता। तेज 21तम किस्ती प्रायतः 70 लक्ष पीएम किसान चाषी बाद पड़ती। एथे केवल 9 कोटी चाषी को सामिल कर पुणी जिते 22तम किस्ती दिज्व से आहरी यार संख्या कमिज कारण सरकार बर्तमान जो रेशन कार्ड काटापी नुआ व्यवस्था लागू कर रेशन कार्ड काटिले आपर सबकि योजनार आपने बाद पड़े जमीक यही रेशन कार्ड सहित सबू योजना प्रायतः अंगांगी जड़ित रही जमीक सीएम किसान पीएम किसान आयुष्मान कार्ड आपणकर बीपीएल कार्ड जॉब कार्ड ये सब आपणकर काटिबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा पीएम किसान योजनार टंकाटी केतेबेले आसीबो। आपण माने सकाळ 9टारू व्यस्त होतबे जे टंकाटी वर्तमान सुधा कोन पई आसिला नाही मोर कोन असुविधा रहिला कि सेति पई मोर टंका आसिला नाही। तेबे देखंतु आपण मानकर दिन 1:30 रे आपण मानकर पीएम किसान योजनार टंकाटी आसीबो 1:30 रु 2टा मध्ये आपण मानकर टंका आसीबो। देखंतु पूर्व भिडियो रे मध्ये मु आपण मानकु सेम कथा सेम अपडेट आपण मानकु मु देइथिली जे दिन 2टा समय रे आपण मानकर पीएम किसान योजनार टंकाटी आसीबो। देखंतु यार तारीख यार समय मध्ये देखि नियंतु 1:30 बेला आपण मानकर टंकाटी आसीबो। सरकारी योजना पांठिर समय संपर्क में लोक मैंने प्रायतः द्वंद्व था किंतु एथर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समय संपर्क में स्पष्ट सूचना देते से कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवेम्बर 2025 बुधवार दिन ठीक 1:30 समय प्रधानमंत्री किसान योजनार 21तम किस्ती टंका जारी करेंगे। तेज आपने समय जाणीगले 2टा समय आपने टंका पाइबे। तेज देखो 9 कोटी अधिक चाषी आज टंका पाइबे। बुधवार दिन जारी होगा यह किस्ती 18,000 कोटी टंका 9 कोटी अधिक चाषी बैंक अकाउंट को चाषी को हस्तांतर कर आर्थिक सहायता क्षुद्र नाममात्र चाषी को सार विहन अन्य कृषि सामग्री क्रय कर गुरुत्वपूर्ण सहायता प्रदान करे। आसतु जानिया पीएम किसान योजनार टंकाटी आज क्या मिल जदि ये सब आपर ग्रीन टिक रही तेज आपको निश्चिंत भाव में आज टंका मिल। तेज देखो आपर स्टाटस टी चेक करेंगे पूर्व भिडियो आपको अपडेट देती जे स्टाटस केमी भाव में आपने चेक करेंगे पीएम किसान योजनार ऑफिशियल वेबसाइट को जी न्यू ईयर स्टाटस को जी से आपर रजिस्ट्रेशन नंबर दे नचेत आपर आधार कार्ड नंबर दे आपने निजर स्टाटस टी चेक करेंगे। जदि आपंकर लैंड सीडिंग ग्रीन टिक चिन्ह येस रही तेज आपने ठीक रही आपर लैंड सीडिंग ठीक रही। जदि आपर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग ग्रीन टिक रही तेज आपर टिक चिन्ह सब रही ठीक रही। जदि आपर ई केवाईसी स्टाटस येस रही ग्रीन टिक चिन्ह रही तेज आपर ठीक ठाक रही। तेज देखो बहुत लोकर ई केवाईसी स्टाटस रेड मार्कर चिन्ह आसूसी। तेज देखो से पूर्व भिडियो में आपको कही आपने ई केवाईसी करेंगे घरे बस ई केवाईसी आपने ओटीपी माध्यम करेंगे नचे जब बायोमेट्रिक आपर आवश्यक हो तेज जनसेवा केन्द्र को जाए बायोमेट्रिक आपने करेंगे। एबे देखंतु जो मानकर कि एफटीओ प्रोसेस एठारे नु रही से आज टंका मिल ना जो मानकर कि एफटीओ प्रोसेस तेबे ही एफटीओ प्रोसेस प्रायतः समस्त ठीक रही किंतु जो मानकर कि एफटीओ प्रोसेस नु रही से आज टंका मिल ना आज सुधा आपर एफटीओ प्रोसेस टी येस हो कथा। जदि आपर नु थी तेज आपने पूर्व किस्ती भाया 5-6 दिन अपेक्षा करेंगे। तेज आप जो मानकर कि एफटीओ प्रोसेस नु रही से 5-6 दिन पर ठीक है टंकाटी पूर्व किस्ती 5-6 दिन पर आपर टंकाटी आसी सेमती ए किस्ती आपर आसीज। यही एफटीओ प्रोसेस कौन पर नु रोचे ताहा जानी ना कौन भूल बसत कारण आपर एफटीओ प्रोसेसटा नु रोचे जमीक आपण मैंने आधार कार्ड रे बायोमेट्रिक करना। तेबे ही एफटीओ माने कौन आपने जानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर अर्थात स्टेट गवर्नमेंट काम होची आपनकर सबकि अकाउंट वेरीफाई करी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रदान करेंगे। जदि आपनकर सबकि अकाउंट एवं डाटा करेक्शन ठीक ठाक भाव में दि जाए तेज आपनकर एफटीओ एठारे ठीक रही। जदि आपनकर जदि बर्तमान सुधा वेरीफाई है ना जदि आपनकर अकाउंट नंबर ठीक ठाक देना तेज आपनकर एफटीओ प्रोसेस रे आपनकर नु रहिबो एवं प्रायतः लोक मानकर जो मानकर कि आधार कार्ड करिवार 10 वर्ष हो जाए से प्रायतः 10 वर्ष रे थरे बायोमेट्रिक अपडेट करने पड़े। जदि आपने सब करूना तेज आपर
ଏଠାରେ FTO ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁ ଲେଖିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍ରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାର୍ରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଯଦି ଜଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁଟି ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମକୁ ଯିବେ। PM କିଷାନ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ ୱେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଗो ଟୁ pmkisan.gov.in। ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଆଜି ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତଳକୁ ତଳ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅପଡେଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଦିନ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କାଟି ପାଇସାରିବେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନ୍ୟୁ ଅପସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ନିଜର ବ୍ଲକଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜର ଭିଲେଜଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ନିଜର ନାଁଟି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଗାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ପୁରା ଡାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍‌ଠାକ୍ ରହିଛି। এই ডাটাটি সম্পূর্ণ ভাবে নূয়া আসিଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହାର ଲିଷ୍ଟ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁଟି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମକୁ ଯିବେ ଏବଂ PFMS ଗୋଟେ 3 ଡଟ୍‌ର ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସୁଛି। ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ପେମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଟର ଦି ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଜ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମଟି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟର କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ରହିଛି ଏହି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ଟି ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଡ OTPରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTPଟି ଯିବ। OTPଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା କି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଏ ଅକ୍ଷରରେ ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତାପରେ ବି ଲେଟରରେ ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସି ଲେଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ। ଡିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ IPP ଆକାଉଣ୍ଟ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ IPP ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ନେବେ। କାରଣ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ IPP ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୋଲି ନେବେ।